Ada mainan teman-teman. Wah, mainan siapa ini? Ayo kita kumpulin, kita masukin ke ember kakak teman-teman. Tuh, mantap. Ada truk box sama tayo. Oke, kita lanjut lagi. Wah, di sini juga ada lagi teman-teman. Widih, mantap teman-teman. Tuh, banyak banget mainan. Punya siapa teman-teman? Widih, keren teman-teman. Tuh, udah langsung penuh teman-teman. Ke ember kakak. Wah, di sini juga masih ada lagi teman-teman. Nih, Bustayo. Wah, ada dua teman-teman. Widih, mantap. Nih, kita langsung masukin ke ember kakak. Tuh, udah penuh teman-teman. Mantap. Dadah.